mga idol, ito yung mga presyo ng ating mga paninda dito, no? I-refill lang natin. Ayan, yung tuyo natin tag 25 pesos per balot, yung itlog tag 10 piso, yung mga biskwit natin tag 8 pesos, yung tawas na yan tag 20. Ayan, yung ito mga ayan, bawang, mga paminta tag piso yung isa. Mga gamot natin, ayan, may presyo. Mga gamot yan. Yung katol natin na yan tag 30 pesos isang balot. Kung per piraso tayo tag 6 pesos, no? Ayan. Ayan yung mga tomato sauce tag 38. Yung tomato paste na yan 38. Ayan mga chichirya natin tag 9 pesos, no? Maliban sa loaded tag 11 yan. Ayan. Tsaka yung mga malalaki medyo iba yung presyo, pero yung maliliit tag 9 pesos. Ayan, sweet corn tag 4.5. Ayan, riches tag 13 pesos. Yung payong 180. Ayan. Ayan, yung mga maliliit na dragon seed na yan tag 4.5 din. Wala nang pipiso kasi walang tubo. Ayan. Yung Dutch mill 15 pesos. Yung atsara 70 pesos. Yung Vitamilk 35 pesos. Yung mga candy na yan puro 4.5 yan, maliban sa mga chocolate at iba pa. Yan, 35 pesos Vitamilk. Ayan. Yung mga candy natin mga 4.5 yan. Ayan. So yan, punta tayo sa mga sigarilyo natin. Yung ating Winston 9 pesos per piraso, Marlboro 10 pesos, yung Mighty 8 pesos, Camel 7 pesos, Marlboro Light 10 peso, Mighty Red para yung 8 pesos, pati Fortune. Sunrocks yung maliit ay yung violet 17 pesos, yung puti 13 pesos, yung bar natin na sabon tag 8 pesos, 9 pesos, sorry. Yung Colgate natin tag 12 pesos, maliban sa charcoal 13 pesos yan. Yung mga shampoo natin 8 pesos pa rin yan. Ayan, lahat tag 8 pesos. Yung keratin yan yung 9 pesos. Yung SIM card natin na dito SIM 70 pesos. Ayan, yung keratin 9 pesos yan. Ayan. Ayan. Yung mantika tag 35 pesos yung bote ng gin. Ayan. Yung gin natin na alak, ayan, tag 75 pesos yan. Ayan, mahal, medyo nagmahal yung alak. Ayan, face mask tag 3. Ayan, toothbrush natin tag 20 lang isa. Ayan, yung stick glue natin na yan, mura lang yung 20. Yung pin sa bola, yung pampahangin 15 pesos bawat isa, no? Yung mga band paper natin ay piso pa rin isa. Long tsaka short pares. Dell natin tag 8 pesos. Downy 8 pesos din. Yung trip tatluhan na Downy tag 25 pesos yung violet. 20 pesos yung Downy na tatluhan na kulay pink. Oplosion 11 pesos. Ayan. Ayan yung mga Rexona natin maliit 10 pesos. Ayan. Malmolib na yan 8 pesos na yan. Shampoo, lahat ng shampoo 8 pesos yan. Sprite na mismo 20. Tubig natin maliit ay 10 piso. Yung kandila natin na sperma ay 5 piso bawat isa. Ayan, Mountain Dew 20 pesos. Yung bigas natin per kilo ay 65 pesos pag utang, 60 pesos pag cash. Yung uling tag 12 pesos. Yung tubig natin na malaki na mineral ay 30 pesos. Yung tomato paste na yan 38 pesos. Noodles natin na kanton, kapatsit kanton natin tag 18. Ayan yung mga school supplies natin, hindi pa natin na-presyon yan. So yan, ayan mga juice natin na tang, ayan, tag 23 pesos. Yung toyo, tag 12 pesos. Yung suka, tag 10 yung malaki, tag 9 yung maliit.
Ayan, yung noodles natin 12 pesos pa rin yan. Ayan. Yan, ketchup 15 pesos. Yan, yung pork and beans 20 pesos yung sa pouch. Ayan, magic sarap 5 piso. Yung ginisa mix 5 piso. Bitchin 5 piso. Ayan, yung mga mushroom na 25 pesos. Yung tidbits na yan, tag 25 pesos. Yung kukuma magata 35 pesos. Ayan, mga katol natin tag 30 pesos. Kape natin 15 pesos yung twin pack. Mga dilata natin yan 29 pesos ang bawat isa. Ayan. San Marino, ayan, 44. Ayan, mga gatas natin, ayan, 59 pesos yung jersey, no? Ayan. Ang alak natin, Alfonso na long neck ay 280. Tapos yung Emperador 195. Yung Metro, yung maliit 155.